Bonjour les chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une recette de buns farcis. Donc, je vais vous montrer la recette du début jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Salam alaikum حبيباتي كي دايرين لاباس عليكم اموركم هانيه. هاد النهار فيديو جديد. بغيت نوريكم واحد الطريقه تحضير ديال واحد الخبيزات كيجيو عامرين بالحشوه مالحين. غادي نوريكم الطريقه ديالهم من الاول حتى التالي ديالها. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ما يكونش طويل عليكم وكنقول لكم فرجه ممتعه. غادي نوريكم هنايا دابا المقادير ديال هاد الوصفه هذه اللي غادي خاصونا. غادي خاصني هنايا فلفله الصفراء ولا الحمراء ولا الخضراء، هذاك الشيء على حسب الذوق وعلى حسب اللي عندكم انتم في الدار. غادي خاصنا هنايا قرعه الخضراء. غادي خاصنا هنايا خيزو كبير، وحده كبيره ولا جوج متوسطين. كما كتشوفوا كلشي مقطع مكعبات صغار. هنا عندنا المعدنوس هكا طري، انا جبته من الجرده ديالي. عندنا هنايا 300 غرام ديال الكفته. عندنا هنايا بصله حمراء، تقدروا كما الشيء الاخر تقدروا ديروا البصله البيضاء من طبيعه الحال، هذاكشي اللي عندكم في الدار. بالنسبه للتوابل اللي غادي نستعملو، غادي نستعمل هنايا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال بودره الثومه، معلقه كبيره ديال التحميره، وشويه ديال السودانيه، هذاكشي من طبيعه الحال على حسب الذوق حتى هو. عندنا هنا نص معلقه ديال الابزار. عندنا هنا الملحه على حسب الذوق، كاين اللي ما كياكلش الحاجه المالحه، كلها وشنو كيبغي. هنا عندنا معلقه صغيره ديال كما كتشوفوا ديال مطيشه مطحونه. وعندنا هنايا هاد كنور حتى هو كنستعملو بعض المرات، كيعطي عاوتاني كيلعب الدور ديالو حتى هو. فوالا هادشي اللي غادي نستعملو على حسب الحشوه ديالنا اللي غادي نصاوبو دابا ان شاء الله. من بعد ما شعلت على المقله ديالي غادي ندير شويه تاع الزيت. غادي ندير البصيله ديالي، نخليها غادي نزيد نخوي الفلفله ديالي حتى هي من فوق هاد البصله. غادي نزيد كاع الخضره اللي قطعت.
شوفوا نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ما يكونش طويل. ندير الفريزو بالجزر هادشي يتقلى نخليو هادشي يتقلى مزيان. من بعد غادي نضيفو المكونات الاخرى. Excusez-moi, je croyais que ça filmait, mais ça filmait rien du tout. Donc les filles, c'est pas grave, je vais vous dire. Donc là-dedans, donc j'ai mis nos légumes, donc nos courgettes, poivrons, oignons, carottes. J'ai mis la viande hachée, donc dans un petit filet d'huile. Donc j'ai tout fait revenir ensemble, donc, comme vous voyez là. Voilà, j'ai bien effrité en fait ma viande hachée. Donc, je fais revenir tout ça ensemble. البنات سمحوا ليا تحب ليا كنشجل وهو ما كيشجل ليا حتى حاجه ماشي مهم. هانتوما كتشوفوا دابا درت كما قلت لكم الخضره كلها شحرتها شويه تاع الزيت كما شفتوا في الاول و زدت عليها الكفته ديالي. من بعد ما درت هادشي غندير التوابل ديالي كلهم كما قلت لكم الخرقوم ديالي الخرقوم بودرة الثوم والكمون التحميرة والسودانية كما قلت لكم السودانية على حسب الذوق ديالنا كنبغيوها تكون حاره شويه. الابزار والملحه ما غاديش ندير بزاف ديال الملحه حيت غادي ندير هذيك دامات الخضره ومع راجلي مسكين ما كياكلش بزاف ديال الملحه. هادشي كله خص هاد المكونات هادو يجيو ناشفين ما يجيوش غارقين في لاصوص حيت سينو غادي سميتو في العجينه ما غاديش تطلق لينا. Donc les filles, comme vous avez vu, j'ai mis tous mes ingrédients, toutes mes épices. J'ai mis toutes mes épices dedans. Voilà, il faut que notre appareil soit assez sèche comme ça parce que quand on va la mettre dans la pâte, sinon ça va s'écouler un peu de partout. Donc la seule chose, le seul liquide que je vais mettre, c'est que je vais mettre ma tomate concentrée dans un peu d'eau. البنات هاد المطيشه هادي غنديرها في شويه ديال الماء شويه ماشي بزاف. نحط هادشي كله
اللي كتشوفوا نزيد هاد البامات الخضراء كما قلت لكم. Donc je vais rajouter mon petit cube de bouillon de légumes. Voilà. Mon mari, moi, il mange pas trop salé, du coup je vais en mettre juste un petit morceau. Voilà. Je mélange tout ça. Vous avez vu les filles, c'est une sauce, un appareil qui est assez sèche, sec. Vous voyez, j'ai pas de, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai pas de liquide. Et c'est ce qu'il nous faut en fait. Voilà. Donc on va laisser ça un petit peu. Et au dernier moment, je vais rajouter notre persil. Voilà, pour que ça, je vais utiliser mes mains, c'est plus simple. Voilà. Je vais rajouter nos 2 cuillères à soupe à peu près de persil frais. Voilà. Voilà, comme vous voyez. Notre farce est prête. Donc du coup, on a préparé notre farce en premier, puisqu'après, justement, il faut qu'elle refroidisse pour pouvoir la mettre dans notre pâte. Donc ça va prendre du temps. Donc j'ai préparé la farce en premier et ensuite on va s'occuper de notre pâte. Donc je vous montre. Vous voyez, la sauce était... Vous voyez, il n'y a pas forcément de liquide. Voilà, je vais laisser 2-3 minutes en plus et on revient ensemble pour préparer notre pâte. Voilà, donc les filles, nous allons passer à la préparation de notre pâte. Il va nous falloir ici 500 g de farine, 30 g de beurre, un œuf entier, 20 centilitres d'eau, 7 centilitres de lait, 20 g de sucre, 10 g de sel et 15 g de levure fraîche. البنات غادي ندوزو دابا المرحله ديال العجينه ديالنا ان شاء الله. باش نصاوبوها غادي خاصنا 500 غرام ديال الطحين، 30 غرام ديال الزبده ما تكونش قاصحه، بيضه كلها، 20 مليلتر ديال الماء، كاس عادي ديال اتاي عامر مع الربع ديالو، غادي خاصنا 7 مليلتر ديال الحليب، فوالا اكثر من الربع، غادي خاصنا هنايا 20 غرام ديال السكر، 10 غرام ديال الملحه، و 15 غرام ديال خميرة الخبز. Les filles, donc du coup, je veux vous montrer que cette pâte, vous pouvez la pétrir dans un robot lambda, même si j'ai un Thermomix. Je voulais vous dire, voilà, vous montrer qu'avec un robot lambda, c'est possible aussi. À la main, c'est possible aussi. Donc moi, je le fais pas à la main parce que voilà, j'ai des problèmes de dos. Et du coup, je préfère utiliser le robot. D'ailleurs, ça c'est un sujet, je reviendrai là-dessus avec vous dans une prochaine vidéo. Mais là n'est pas la question. Donc aujourd'hui, je veux juste vous montrer qu'avec un robot lambda, vous pouvez pétrir cette pâte, et à la main évidemment aussi. البنات بغيت غير فوالا نقول لكم بلا هاد العجينه نقدروا نعجنوها في اي روبو. هو هذا روبو عادي عندي من غير الترموميكس، ما بغيتش ندير في الترموميكس باش نقول لكم هادشي. ولا تعجنوها بيديكم حتى هي ما كاين حتى مشكل، حتى هي كتليق. انا كنديرها في العجانه حيت عندي مشاكل في الظهر ديالي، ما كنقدرش نعجن بيديا.
هاد المشكل ديال الظهر ان شاء الله راه دابا ندير لكم ان شاء الله واحد فيديو خاص على هاد الشيء ونعاود لكم كل شيء. دونك دابا درت كل شيء في العجانه ديالي. دونك كاع المقادير السائله، الماء، البيضه، الملحه، كل شيء درته لداخل كما كتشوفوا. خليت هنا غادي نكب دابا الطحين ديالي، والزبده غنخليها حتى من بعد عاد تتعجن العجينه ديالي، عاد نبقى نضيفها بشويه بشويه. Les filles, donc du coup, voilà, j'ai mis tous les ingrédients liquides dans mon récipient. Donc avec l'œuf, avec le sel, avec la levure, le lait et le sucre. Donc comme vous voyez là, je vais intégrer ma farine par-dessus, et par contre mon beurre, je vais le laisser à la fin, une fois que ma pâte sera pétrie. Donc je mettrai mon beurre progressivement, petit à petit, à la fin. Donc là, je mets ma farine. Oups. Je vais en mettre partout. Avec une seule main, c'est pas simple. Voilà. Et donc je vais pétrir ma pâte et je vous reviens une fois que ce sera terminé. البنات نرجع لكم من بعد ما تعجنت ليا العجينه ديالي وما درت ان شاء الله نوريكم كيفاش كندير الزبده من بعد. Les filles, voici la pâte. Donc après avoir incorporé mon beurre dedans progressivement, voilà ce que ça nous donne à la suite de ça. Donc une pâte, comme vous voyez, ni trop molle ni trop ferme. Voilà, ça doit nous donner ça. Donc maintenant je vais mettre un film, donc je vais la badigeonner avec un peu d'huile, je vais mettre un film par dessus et je vais la recouvrir avec un linge propre évidemment. البنات من بعد ما تعجنت ليا العجينه ديالي ودرت فيها الزبده بشويه بشويه حتى دابت فيها، هكا خصها تجي العجينه ديالنا نتوما كتشوفوا، ما هي قاصحه ما هي جاريه كما كتشوفوا. غادي دابا ندير عليها واحد شويه تاع الزيت ونغطيها بشي فوطه ولا سربيطه ونخليها ترتاح ساعه ولا ساعه ونص المكانه على حسب السخونيه اللي عندكم في المطبخ ديالكم وهادشي كله. Les filles, j'ai oublié de vous dire, donc la pâte, il faut qu'elle repose maintenant 1 heure à 1 heure et demie. Tout dépend en fait de la chaleur que vous avez dans votre cuisine. Donc ça peut varier. Donc voilà, je vous reviens après ça. Les filles, après avoir confectionné mes petites boules de pâte d'à peu près 55 grammes chacune, comme vous voyez là, maintenant on va commencer à les farcir et je vais vous montrer comment je fais. البنات كما كتشوفوا من بعد ما شكلت الكويورات ديالي درت فيهم 55 غرام في الوحده، انتما كتشوفوا باش يجيو مقادين. غادي ان شاء الله نبداو نشكلوهم نعمروهم، غادي نوريكم الطريقه ديالهم. دونك كنجيبهم بحال هكا كنضغط عليهم، دونك جي زابلاتي مي با بوكو او سونتر، في الوسط كنخليهم شويه منفخين بحال هاد الشكل هذا. وجدت من طبيعه الحال سميتو الفرماج، هنايا عندي الكرويير اللي قطعته بالمقص هكا لداخل. تقدروا ديروا الشيدار، تقدروا ديروا داكشي اللي بغيتو في الفرماج. Les filles, après avoir découpé un petit peu de gruyère dans mon bol à l'aide d'un ciseau à l'intérieur, donc du coup je vais en mettre d'abord en premier, je vais mettre le fromage et après la farce. Vous pouvez mettre n'importe quel fromage que vous voulez, c'est-à-dire des fois moi je travaille avec du cheddar mais c'est aussi bon, donc cheddar ou gruyère, c'est comme vous le souhaitez. Donc là je vais en mettre au centre, voilà,
cuillère à soupe. Voilà. Et je vais fermer tout ça. Voilà, j'appuie en même temps. Voilà. Le but c'est de bien fermer. ضروري يتسدوا لينا من التحت باش ما يتحلوش. ضروري يتسدوا يكونوا مسدودين مزيان. هانتوما كتشوفوا كيفاش خصهم يجيو. فوالا بحال هاد الشكل هذا. غنديرهم نيشان مباشرة فوق لا بلاك ديالي. Donc directement je les mets sur ma plaque, sur ma plaque de four. Donc je procède de la même façon, de la même manière. Voilà, un peu de fromage et de la farce. C'est pour ça que je vous disais au début qu'il fallait vraiment que la farce soit comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, pas liquide, parce que sinon après on galère en fait pendant la farce, on galère à les fermer. Voilà. Voilà, on les façonne comme on veut, et voilà. Donc il y a deux façons. Moi, il y a deux façons. Je l'ai fait de cette façon-là. Et il y a aussi une autre façon que j'aime bien, qui donne aussi un autre aspect à nos buns. Donc, je vais vous montrer. كاين جوج طريقات البنات، جوج طريقات ديال التحضير ديال هاد سميتو هاد لي بنز هادو. نقدروا نشكلوهم كما درت دابا في هاد الجوجات الاولين، ولا نقدروا نديرو بحال هاد الشكل هذا. غادي نوريكم حتى هو كيجيو زوينين في المنظر ديالهم. غادي ندير شويه ديال الفرماج كما قلت لكم، غادي ندير شويه ديال هاد الحشوه ديالنا، غادي نسدهم بحال هاد الشكل هذا. كما شفتوا ضغطت عليه بهذا الكويس هذا كما كتشوفوا، ضغطت على العجينه ديالي. من بعد ما كنشكلوها بحال هذا الشكل، كنجيب كنضغطوا عليها من فوق كما كتشوفوا دابا، كنضغط عليها بحال هكا. غادي نوريكم كتجي بحال هذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون واضح. فوالا، وكنجيب السكين ديالي وكنقطعها مباشره بحال هذا الشيء هذا. كنخلي فوق منها الكاس ونقطعها بحال هكا، ومن بعد نيشان كتجي بحال هذا الشكل. من بعد نيشان كنديرها فوق لا بلاك ديالي. غادي ندير معكم واحده اخرى باش كلشي يكون واضح. فوالا، كنضغط عليها من الفوق بهذا الكاس. Donc une autre façon les filles, une autre façon de faire comme je fais là. Donc j'aplatis ma pâte. Au centre, je l'aplatis avec ce petit verre là. Voilà, je remplis. Je mets un petit peu de fromage. Je mets un petit peu de farce. Comme ça. Et je referme. En pinçant évidemment bien pour pas que notre farce s'échappe. Voilà. Hop. J'aplatis un petit peu et je raplatis un peu avec mon verre. Je laisse mon verre à l'intérieur de la pâte
et je viens directement couper les extrémités comme vous voyez là. De cette façon-là. Donc, je la prends délicatement. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment bien coupé. Je la prends délicatement et je la mets sur ma plaque. Donc, ça donne un autre style en fait à ce buns. Donc là, je vais les terminer les filles et je reviendrai vers vous. Voilà, je vais allumer mon four. Je vais le mettre à 200 degrés. Donc je vais attendre un petit peu quand même avant de les mettre à l'intérieur, à peu près 20 minutes. Et je vais les badigeonner de jaune d'œuf que j'ai battu. Voilà, un petit peu de jaune d'œuf, du jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Voilà. Donc je vais les badigeonner et par la suite je vais les décorer sur le dessus. Je vous montrerai avant de les rentrer dans le four avec des graines de pavot comme vous avez là. البنات غادي نكملهم كلهم ان شاء الله ونشعل ان شاء الله الفران ديالي على درجه حراره 200 درجه وان شاء الله غادي نشكلوهم غادي ندهنوهم بطبيعه الحال بهذا الصفر ديال البيض مع شويه ديال الحليب ونزوقوهم ان شاء الله بهاد لي غرين هادو. وقبل ما غادي ندخلهم ان شاء الله الفران غادي نرجع لكم. Les filles, voilà le buns, donc prêt à être enfourné, donc comme vous voyez. Et donc l'autre version, l'autre décoration, donc voilà, avec la même farce on peut s'amuser et faire des belles choses. البنات هانتوما كتشوفوا من بعد ما عمرنا الخبيزات ديالنا الشكل ديالهم قبل ما ندخلهم للفرن هانتوما كتشوفوا وها هما الاخرين هادو العاديين والاخرين شويه عصريين. غادي ندخلهم للفران. Les filles, alors voici mes buns que j'ai préparés. Voilà, aujourd'hui. Comme vous voyez, donc il y a deux façons. Cette façon-là et cette façon-là. Donc des buns traditionnels. Donc vous voyez, regardez la souplesse de la pâte et tout ça. C'est vraiment, c'est magnifique. Et vous avez aussi ces buns-là. Donc avec la même farce, mais on a un visuel différent. Donc voilà البنات انتما كتشوفوا الخبيزات ديالنا اللي صوبنا اليوم مع بعضياتنا. الطريقه الكلاسيكيه هي هذه. انتما كتشوفوا كيفاش، شوفوا العجينه ما شاء الله كيفاش كتجي رطبه، وهادو الشكل ديالهم مختلف، هي نفس الحشوه اللي كاينه فيها ولكن الشكل ديالهم مختلف. هانتوما البنات غادي نفرق معكم. هانتوما شوفوا لداخل كيفاش كيجي مقطن، وهانتوما شوفوا هذا عاوتاني كيجي تبارك الله. هانتوما كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجباتكم وتجربوها وتقولوا لي في التعاليق ان شاء الله النظر ديالكم، وان شاء الله الا درتوا هذه الوصفه هذه كما قلت لكم راه غيجيكم ان شاء الله هذاك الشيء روعه ان شاء الله. وشكرا البنات، ما تنساوش التعاليق وما تنساوش تضغطوا على الجرس، وان شاء الله عقبال فيديو اخر